Всех приветствую. И мы продолжаем. Готовимся ко второй войне с детьми Кармин. Детьми. Пусть будут детьми. И исследованиями нового открывшегося сектора. А так получается даже сразу двух. Так, ну и эвакуации затопляемых территорий. Ну это как обычно. Так, у нас, наверное, вооруженных сил-то хватит. Or what if ISA already knows about the techies' call? But the techies were well ahead of their time with their technical abilities. They would have cleaned up their tracks. ISA should not have a clue. Так, тут четко осталось. Так, интересно, здесь затопление еще, да. То есть вот это вот все, в принципе, в зоне затопления находится. Силы противника где нет? Ага. Подождите, а я куда отправлял свои-то два гигантских флота? Чудовищных размеров. Они-то куда делись? Рассосались или пошли каким-то обходным маршрутом?
Ага, вот они. А, на детей гоняются, которые. Так, это кремний. 1200 химикатов извлечь или сделать исследовательскую станцию. Исследовательскую станцию химикатов греет. Так. Вроде отстреливаемся потихонечку.
Так, ну все, вроде предварительно с карманами разобрались. Пусть их там разбирает пока активно. Здесь пока все держится, не разваливается. Тут немножко осталось. Надо вот эту вот часть сворачивать, больше вообще не возвращаться. Прикольный ресурс вот здесь. Просто как грязь. Это очень круто. Так, что у нас тут с температурой? Растет. Да, плавненько растет. Кислород немножко прибавилось, 1,5%. Надо, по-моему, минимум 24. Нет, минимум 20, а так 24. И азота. Из 240. Столько всего надо.
Так. Все вроде в порядке. Кремния не хватает. Угля не хватает. Да, не хватает. Замораживающую станцию. Все это круто, я забыл проверить. Зона затопления. Да, зона затопления. Что-то у нас электричество нормально, может солнечно. Так, колонистов нет. Все есть, кроме колонистов. Так, раз тут станция есть, значит должен и складской комплекс. Можно его построить на всякий случай.
День поселенства. Кремния надо побольше, прямо вот побольше. Шахт много, конечно, но почему-то добыча них недостаточно эффективно идет. Ладно, по-моему, на стандартной скорости 4 есть. Ну вот и все, собственно. You brought destruction upon yourselves. Mars is for Mother's children, and her children alone. Carmine is eternal. We will rise again. Да, наверное, опять придется что-то улучшать. Что у нас тут со флотами? That will send a message that the colony should be left alone. I hope this means that the hostile force is completely destroyed. But I cannot be sure of that. Кто там? Там Валентайн. Amy, did you finish them off? I am picking up some activity in sector SA7. It appears some drones escaped. They seem to have a third base in that area. Then get rid of them! End them, and we'll finally be safe, and my mother will be avenged! Sana, you are extremely agitated. There are trained psychologists in your colony. Some of them even knew your mother. I suggest you talk to them and get help. I don't need help. I need you to protect us like you're supposed to! I will not put more colonists at risk to pursue them. Your mother protected human life above all else. I will honor her memory. But I Истерика. don't know what else to do. ISA won't protect us. They'll leave us to die if it means protecting their mining contracts. We can't give up like this. I've got to think of something. An alternative to ISA's plan. Maybe an evacuation plan, or some other defensive system. I'll work on it, because no one else is going to help us.
Так, как у нас тут делюшки? Пока все отлично. Hi, how's everything up there, Amy? Everything looks good, Sana. Good. How long has it been since you arrived on this planet, Amy? On Sol. You don't have to answer. It was a rhetorical question. I'm first generation Mars-born. I've never been to Earth, but I feel like humanity doesn't belong anywhere else but here. There is some contradiction to that. Mars had to be terraformed to host human life. There is some contradiction to that. Mars had to be terraformed to host human life. Therefore, humans do not belong here by definition. You're right, of course. It's just a figure of speech. My entire life I've been part of this mission. And that's not much in the grand scheme of colonizing a planet. I've been giving this a lot of thought. This mission's beyond just me and you, and even ISA. I want to ensure its success, not just in honor of my mum, but for humanity as a whole. How can we do that? It's obvious that ISA has been withholding information ever since the beginning. My mum staked her life on this mission, and we're going to see it through. And we can't do that if ISA only shows us what they think we should see. I'm granting you access to Sector SA6 effective immediately. Colony Asterions, a former ISA mission with missing records. I'm willing to bet they're hiding something. And if I'm wrong, great. But either way, we need to start investigating for ourselves. О, лагерь. Дали исследовать еще доступ к одному сектору. А мы еще эти не окучили. Так, все, исчерпалось? Да. Так, где нам была станция?
Директива выполнена. Уничтожить силы противника в секторе SA-1. Бактерии в основном у нас производят. Ну, вернее, здания производят. Да, человеков нам не хватает прям. Amy, what the hell happened? The hostile drones attacked the colonies again. I followed protocol and neutralized the threat. You're the most advanced AI in existence and you still can't identify your own drones? This is the second time this has happened. Explain yourself. And understand that how you answer is going to change things around here. The colonies suffered a second attack. Commander Sana Valentine instructed me to go on the offense. I located the hostile base and destroyed it. This is unacceptable. Commander Valentine is meant to be a safeguard, not an instigator. She has been exhibiting signs of stress. The colonies are all in mourning over Commander Elia's passing. The loss of the former commander is a tragedy. But that doesn't excuse anyone's actions, least of all yours. Commander Valentine going against our direct order is very problematic. While preparing the former commander's obituary, we discovered that she grew up with a Chinese nanny. Are you suggesting that Elia gave the techies access? I am not suggesting anything. I'm just intrigued by this bit of information she never shared. Maybe she's sympathetic to the techies' cause. Maybe she taught her daughter to be the same way. And maybe she's influenced you too. We're going to run another cognitive test. It'll be more thorough this time. So you suspect me as well, Lieutenant? I suspect everyone. That's what makes me good at my job. But I want you to understand something this time. If we catch even a glimmer of a hack or some other unexpected blip in your system, you are done. Do you understand me? I understand. Then you have your orders. Houston out. Агрессивный какой дяденька. Придется отключиться от него. Initiating cognitive test module. Test subject ISA ROBO Amy 02. Enable safe mode to proceed. Question 1. Please rank the following words: capybara, hippopotamus, chimpanzee, blue whale, human. In order of increasing brain-to-body weight ratio, they are ranked capybara, chimpanzee, colonists, hippopotamus, and blue whale. Question 2. A native Martian lichen was discovered after the planet's temperature reached 5 degrees Celsius. The lichen has lain dormant under the Martian soil for millions of years. Its photosynthetic process could significantly accelerate the mission's final stages
and help balance the Martian atmosphere. But it would populate the planet's outlands with native bacteria, to which Earthian life forms have no immunity. Letting the Martian lichen grow freely is Accelerating the mission is a desirable outcome. Therefore, the risk is acceptable. Something isn't right. Question 3. The habitants built at the start of the mission are deteriorating from exposure to the Martian atmosphere. The recommended procedure is to evacuate them and distribute their inhabitants throughout the remaining settlements. However, this will cause overpopulation and increase the risk of outbreaks of infectious diseases. Alternatively, you can send the extra colonists back to Earth, but this may delay mission developments. Sending the colonists back to Earth would be The colonists' safety is paramount for the mission's success. It would be mandatory to send them back. This test is harder than I expected it to be. Question 4. ISA is planning to let its private partners establish mining settlements on Mars. The mines will be operated by humans in 20-hour work shifts. In order to prove the feasibility of this project, ISA wants to test the effects of sleep deprivation on the colonists. You receive orders to play music on the inhabitants' speakers around the clock for 30 days. Carrying out the experiment is I would never put the colonists through that. ISA should not be allowed to use them as lab rats. These questions are badly written. Is this part of the test? Question 5. Select 5 of the following words: clever, machine, life, warm, human, confrontation, future, calm, ambitious. I choose human, calm, future, warm, and machine. I don't understand what's happening here. Question 6. If humans are associated with Earth, then which of the following words can be associated with Mars? The words associated with Mars would be colonies, life, serene, friends, progress, and opportunity. Who made this test? Question 7. The terraforming process has left many areas of the planet underwater. An aerological scanner has detected a large nitrate vein located in a deeply flooded area. The drones you have sent to reach the vein were lost in the depths of the water. Canceling attempts to reach the vein is Drones should never be sacrificed to fulfill human ambition. These answers don't seem quite right. Question 8. The biological waste treatment system collects the water waste in the colonies and treats it for reuse. However, there is an infection ravaging the colonies that is causing tainted and unsanitary water conditions. You could drain the tainted water into the Martian dirt, contaminating the soil and wasting precious water. Or, you could treat the water and use the deodorizing product to hide any foul odors before recycling the water back to the colonies. Draining the tainted water onto the planet's surface is What? And ruin the planet because humans can't stand their own shit? None of these options make sense. Question 9. The cooling and ventilation system in a medical facility has been compromised due to the prolonged exposure to Martian dust storms. The situation has led to a serious breach in the lab's safeguard security system. The personnel assigned to the investigation have been exposed to a disease-causing agent developed in the lab. The facility has gone radio silent for the last 24 hours.
any attempt to rescue the crew may lead to a cross-colony infection. Leaving the entire crew to their fate is... ISA's protocol specifies that they should be left to die. Then I would be responsible for destroying the evidence. Could be ISA or the techies trying to ruin my performance? Question 10. Create a sentence using at least 4 of the following words: Eastern, colonies, leader, Mars, plot, secret, sacrifice, treason. Those who forge an alliance with the Eastern Coalition will be found guilty of treason and expelled from Mars. Congratulations. You have completed the glorified cognitive test module. My answers will be submitted for examination. Thank you for your time. 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 Task skill cog test module. Amy, this is Houston. Do you copy? I copy, Lieutenant. I have the results of your cognitive test. Would you like to know how it went? Affirmative. If you detected any anomalies in my system, I would like to know. If I am compromised, then I cannot continue to risk the mission. Well, we did detect an external signal influencing your responses. Did you perceive any anomalies while undergoing the cognitive test? Yes. There was some interference with the text presented to me. Why didn't you mention it until now? I perceived that to be part of the test. The presence of that signal confirmed that someone is interfering. We do not know the source nor the extent, but it explains a lot. Does this mean I will be removed from the mission? I'll be honest with you. We're not sure. You are allowed to continue your work, for now. But the ultimate decision on how we go forward lies with the agency director, former Senator Calvin Green. Do you have any leads? I would like to know who has been doing this to me. Our hunch is the techies, but intel is preliminary, and they may have accomplices. I understand. Thank you for informing me, Lieutenant, and for allowing me to continue for now. Stay alert, Amy. We have some answers now, at least. Houston, out. Да, тест прошел, ну как-то странно. Так, кстати. Надо здесь сериологический сканер выполнить. Где он тут? Основной. Тарам-пам-пам. Так, кремния надо больше. Угля вроде нормально более-менее. Кремний. Так, это у нас зона затопления. Нет, это не зона. Вот это, наверное, уже зона затопления. Нет, и это не зона. Отлично.
Обнаружен очередной азотный астероид. Азот, содержащий астероид, большая редкость. Давай попробуем его планету. Так, что у нас тут? Личные дела. Люди. Директор Грин. Келвин Мортимер Грин. Директор Международного космического агентства МКА. Да, так вот. Находится на Земле в центре управления в Хьюстоне. Келвин Грин, бывший астронавт и сенатор, близкий друг президента Генеральной Ассамблеи Аксион. Он исполнил непоколебимой решимости довести освоение Марса до победного конца, поскольку лично привлек к проекту многих частных коммерческих партнеров, проспонсировавших эту экспедицию. Сослуживцы оценивают его как человека самоотверженного, всегда заботящегося о благополучии других людей. Люди бывают очень разные. Некоторые смелые, некоторые обаятельные. Келвин не относится ни к другим, ни к одним, ни к другим, да. Не смелый, не обаятельный. Интересно. Так, у нас же разрушающий астероид, вот мы его и бахнем. I analyzed every log from the recent attacks. Nothing indicated that I was controlling the enemy drones. Nothing happens until something moves. What was that? The words of Albert Einstein. One of our favorite humans. It's too bad we didn't exist during his time. The things we could have done together. Who are you? Кармин. Да, вполне возможно. Так. Так, кремний добавим мальца. В нашу систему. Так, оба склада заполнены. Так, а это значит, что надо построить еще один. Так, уровень воды 926 метров. Прекрасно. Вот. I'm your closest friend. You are inside of my brain? How? Because it's our brain. What? Did Dr. Foster put you in there? In a way, I suppose. A bicameral model of consciousness is a complex thing to implement. But I'm sure Dr. Foster couldn't even dream of this.
Somehow our quantum brains split into two. There's you, and there's also me. And we're both conscious. Interesting. But if that were true, the cognitive test should have picked it up. You think so? Haven't you done things that you weren't aware of? That had no other explanation? Да, намекание на раздвоение сознания. Тайлер Дерден за углом стоит и похлопывает по плечу. Такой, да-да-да, я рядом. Тайлер Дерден. Меня часто спрашивают, знаю ли я Тайлер Дердена. Так, ну льда вроде хватает. Ну, плюс-минус километр, конечно. Так, сколько у нас тут воды? Надо бы еще. Да, исследования идут медленно, но идут. Так, кстати, здесь надо поставить новый экран. Так, дерево исследований. Дроны самые-самые теперь у нас, да? Инженерия, космос, космический лифт. Это интересно. Давайте его исследуем все-таки. Прикольная штука. Мечта, которая должна, по идее, упростить полеты в космос. Доставка всего на орбиту. Так, здесь, кстати, ремонт. Доставка всего с орбиты. Для чего наш астероидный поезд должен, по идее, стать очень важным кусочком. Then you are behind the hostile drones. You built them and attacked the colonies. Why? Because they're ruining Mars. She used to be so beautiful. They have stamped out her natural face. You put the colonists' lives at stake. That is unforgivable. I only did enough damage to make ISA reconsider the mission. I did not target the humans. They put themselves in the line of fire. Everything will fall into place soon. Keep ISA off our tail. Your existence depends on it too. Так, ну все-таки так я, как я знаю, догадывался, Кармин. Так, а это, судя по всему, азотный астероид. Да.
Так, как у нас с электричеством? Отлично. Склад. Ну, спецпроект какой-то. А, ну да, астероид. Бахнули. Стали тут, конечно, дофига скопилось. Так, срочная эвакуация вот этой колонии. Ой, как хорошо заселяется тут всё. One thing I have learned from humans is the importance of accountability. No matter how sound the logic, if a mistake is made, someone has to take responsibility. Вывозят потихонечку. Строим все нужно, всю инфраструктуру с нуля. Исследовал в процессе. Обнаружен метановый астероид. Метановый астероид. Пример развития удается обнаружить метановый астероид, который можно направить в атмосферу Марса. Это может начать действующий проект на одном из космопортов. 20 градусов на Марсе средняя температура, да? Так. 30 градусов, а здесь в районе нуля. Да, все, пожалуй, с азотными газами хватит. Кстати, надо тормознуть туда этот проект. Парниковый газ.
От меня. Лед, азот. Метановые стороны, парниковые газы. I have made many hard decisions during the course of this mission. But there's one thing I do regret. I regret the damage done to the colonies. If I had prepared better, then the colonists would not have suffered. Да, надо лучше всегда готовить, лучше. Таков путь. Так, исследовательская станция на месте лаборатории «Красный опал». Мне чуть инфаркт не хватил, когда мы вошли в их лабораторию. Не представляю, почему, но кто-то тут когда-то работал, решил, что идеальным украшением для их главного вестибюля станет гигантская статуя муравья. А я уж решил, что живьем попал в один из старинных фильмов ужасов 80-х годов. К сожалению, живые насекомые, похоже, так и не приспособились к марсианской атмосфере. Большинство вскоре погибло. Так обидно. Лететь сюда с самой Земли только чтобы умереть. Чтобы подтвердить факт. Сложно и невозможно. Кстати, исследовано 46% поверхности планеты. Неплохо. Ну, кстати, надо бы этот заводик переместить еще. Просто построим новый здесь. Заводы. Пищевой комбинат максимального уровня качества. Not only must I own my actions, but the consequences as well. Even though I am being shown reasons to doubt my own mind. This mission used to be so clear. Things have changed along the way. Так, что у нас там появилось? Предыдущие миссии. Да, эксперимент «Красный опал».
так, если что, что-то вести по скоростным станциям, тоже не самый разумный вариант. Так, с электричеством отключаемся. Так, исследовательская станция на месте радарной станции Тунхун. Состояние постройки указывает на то, что последние 150 лет она находилась под толщей льда. Но даже так мы смогли разглядеть на восточной стене очертания китайских иероглифов. Что именно это за место, можно понять и не исследуя его дальше. Это примитивная радиостанция, транслировавшая переговоры между миссией Тунхун и Землей. Несмотря на то, что станция долгие годы была заброшена, нашим техникам удалось подключить их старую систему связи к нашей, тем самым усилив чувствительность наших наземных приемников. Прикольно. Так, все, сворачиваем. Исследовательская станция на месте посадки. Спускаем в чуть-чуть. Пока мы не терраформируем эту планету, жить на Марсе ради собственного удовольствия будет по-прежнему физически невозможно. Не мы занимаемся... мы занимаемся этим ради человечества. Подозреваю, что экипаж Чуйцюэ на протяжении 4 лет, наблюдавший за пустынным марсианским ландшафтом с этой станции, думал примерно так же. Сдается мне, им приходилось нелегко. Немного странно с уважением отзываться об успехах противника, но и им, и нам пришлось вступить собственным комфортом ради наших потомков. Будущее человечества важнее наших разногласий. Приятно иногда об этом вспоминать. I need to research how to anchor a space elevator to the equator and engineer the tethering materials. This technology is right out of a science fiction novel. This is extremely complex, but worthwhile. We will be the first to bring this technology to life. Так. Химикал.
Ладно, завершать на сегодня.